अमेरिका में 2004 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज चैनल्स पे उसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। We get a glimpse of the world's most wanted $25 man million as he bounty was on his hiding. head. ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैरी दोनों ही ये वादे करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही उसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप में उसामा बिन लादेन को काफी सेहतमंद हालत में देखा जा सकता था, जो 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को ये दिखाना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कहीं न कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा है। ठीक उसी वक्त जब उसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था, वर्जीनिया में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी तकरीबन हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए ये सिचुएशन काफी फर्स्ट किन थी, क्योंकि जो उसामा बिन लादेन आज वीडियो टेप के जरिए एक तरह से अपनी कामयाबी के गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन और 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफी करीब थी। नाज़रीन, 9/11 सानहे के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अल कायदा की फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया। यहाँ अल कायदा के जंगजुओं में खुद को टोरा बोरा की खारों के अंदर मोर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अफगानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने टोरा बोरा में अल कायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो हैवी एयर स्ट्राइक्स का फैसला किया गया। पर जब तक अमेरिकन आर्मी ये जंग जीतती, बिन लादेन यहाँ से भाग बैठा। लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA उसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गवा बैठी। पर CIA को ये मालूम नहीं था कि यहाँ से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो बिन लादेन को ढूंढने के लिए उनका रास्ता खोल देगा। ये मोहम्मद अल कहतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने खुद ही अल कायदा से कनेक्शन की तरदीद की और कहा कि वो अफगानिस्तान में फैल्कन के शिकार के लिए आया है, लेकिन CIA ने जब उसकी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वो उनके सिस्टम में मैच कम थे। 9/11 सानहे से सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने की कोशिश की थी। उसके पास $2800 कैश और 1 वे टिकट था। कस्टम्स एजेंट ने उस शख्स को शक की बिना पर USA में एंटर होने की परमिशन नहीं दी और उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टोरा बोरा की हारों से पकड़ा जाने वाला अल कहतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्डेड थी। मोहम्मद अल कहतानी का अल कायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। ठीक उसी दिन और उसी वक्त जब इसमें USA में एंटर होने की कोशिश की थी, ऑरलैंडो एयरपोर्ट के फोन बूथ से UAE में मौजूद अल कायदा के टेलीफोन नंबर पर FIV-AN की गई थी। क्योंकि अल कहतानी उस वक्त एयरपोर्ट पर ही था, इसी वजह से CIA को शक है कि ये फोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने की थी जो उस वक्त अल कहतानी को रिसीव करने आया था, यानी कि उसका साथी। फोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन ऑरलैंडो एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी भी खड़ी हुई मिली। ये गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पे ली थी, वही मोहम्मद अता जिसने 9/11 अटैक में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराया था। इन सारे वाकयात का मोहम्मद अल कहतानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम में ये नतीजा निकाला कि अल कहतानी को भी 9/11 अटैक्स में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जो 9/11 में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई जब पैसेंजर्स जहाज पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे।
اس ساری جانچ پڑتال اور کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے بعد محمد القحطانی سے ایک بار پھر سے انٹروگیشن کی گئی اور اب کی بار اس نے اپنا القاعدہ کے ساتھ کنیکشن ظاہر کر ہی دیا۔ 3 مہینوں کے بعد مارچ 2002 میں ابو زبیدہ نامی القاعدہ کا ایک اور ممبر پکڑا گیا جو گروپ کو مختلف سامان پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس میں CIA کو خالد شیخ محمد کو پکڑوانے میں مدد کی اور 1 سال بعد اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ خالد شیخ محمد القاعدہ کا کمانڈر تھا جس نے 9/11 اٹیکس پلان کیے تھے۔ محمد القحطانی نے CIA کو بتایا کہ 9/11 اٹیک سے صرف 2 مہینے پہلے جولائی 2001 میں خالد شیخ محمد نے اس کو ایک ایسے شخص سے انٹروڈیوس کروایا جو اس وقت CIA کے لیے ایک نیا نام تھا، ابو احمد الکویتی، جس نے قحطانی کو ٹریننگ دی تھی۔ یہ ساری انفارمیشن CIA کو القاعدہ کا اسٹرکچر سمجھنے میں مدد تو کر رہی تھی، پر اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ CIA نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن اسامہ بن لادن تک پہنچنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے فیملی ممبرز پر بھی نظر رکھی گئی، لیکن کسی کا بھی بن لادن سے کانٹیکٹ نہیں تھا۔ CIA کو صرف اتنا معلوم تھا کہ بن لادن جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے میسیجز بھیج رہا ہے۔ آنے والے سالوں میں اسامہ بن لادن کی آڈیو ٹیپس ریلیز ہوئیں اور یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ صرف القاعدہ کی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ میں ہے۔ اب CIA کی حکمت عملی، ان کی اسٹریٹجی القاعدہ کے کورئر نیٹ ورک کو تلاش کرنا بھی، لوگوں کا وہ نیٹ ورک جو اسامہ بن لادن سے پیغامات لے کر اس کو القاعدہ کے دوسرے لیڈرز تک پہنچاتے ہیں۔ جنوری 2004 میں کرد سیکیورٹی فورسز نے حسن گل نامی شخص اریسٹ کیا جس کے پاس سے اسامہ بن لادن کا ایک لیٹر ملا۔ حسن گل کو CIA کے حوالے کر دیا گیا جہاں اس نے انٹروگیشن کے دوران بہت اہم راز سے پردہ اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ ابو احمد الکویتی بن لادن کا پرسنل کوریئر ہے۔ جی ہاں، وہی ابو احمد جس نے محمد القحطانی کو بھی ٹریننگ دی۔ اب چونکہ انویسٹیگیشن کا سارا فوکس ابو احمد کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن ٹیم کو القاعدہ کے اندر اس کے کردار کے بارے میں الگ الگ انفارمیشن ملنا شروع ہو گئی۔ حسن گل کے مطابق ابو احمد کا کافی بڑا کردار تھا، جبکہ خالد شیخ محمد کا کہنا تھا کہ ابو احمد کا بڑا کردار نہیں ہے بلکہ وہ ایک ریٹائرڈ ممبر ہے۔ اگلے سال مئی 2005 میں ابو فراج اللبی بھی پکڑا گیا۔ یہ خالد شیخ محمد کے بعد القاعدہ کا کمانڈر تھا۔ اس میں بھی ابو احمد کے بڑے کردار سے انکار کر دیا۔ CIA نے ابھی تک جتنے بھی القاعدہ کے ممبرز کو انٹروگیٹ کیا تھا ان سب کا ابو احمد کے بارے میں مکسڈ اوپینین تھا۔ CIA کے پاس ابو احمد الکویتی کے نام کے علاوہ اور کوئی ٹھوس انفارمیشن نہیں تھی، اور مزے کی بات یہ کہ یہ اس کا اصل نام بھی نہیں تھا۔ اس کے نام کا مطلب تھا احمد رباب کویت سے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ القاعدہ کے ممبرز نے جتنی بھی انفارمیشن ابھی تک اگلی تھی وہ سمپلی انٹروگیشن سے نہیں بلکہ اس کے لیے خطرناک ٹیکنیکس استعمال کی گئی تھی، جس میں الگ الگ قسم کے ٹارچر بھی شامل ہیں۔ اگلے 2 سالوں تک CIA نے خوب زور لگا کے دیکھا، لیکن نہ ہی ابو احمد الکویتی کا پتہ چلا اور نہ ہی اسامہ بن لادن کا، بلکہ اگلی انفارمیشن کسی دوسرے خفیہ ادارے سے ملی۔ 2007 میں CIA کو ابو احمد کی اصل پہچان کے بارے میں ایک انفارمیشن ملی جو کہ CIA کے نیٹ ورک سے نہیں آئی تھی۔ انفارمیشن سے پتہ چلا کہ ابو احمد کا اصل نام ابراہیم سعید احمد ہے اور یہ ایک پاکستانی ہے جس کی فیملی کویت شفٹ ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں ان کو صرف اس کا اصل نام پتہ چلا تھا، لیکن اس کو پکڑنے میں مزید کچھ سال لگنے والے تھے۔ CIA نے اپنا سارا فوکس ابراہیم سعید عرف ابو احمد الکویتی کو ٹریک کرنے میں لگا دیا۔ کویت سمیت دوسری مڈل ایسٹ کنٹریز سے پاکستان آنے والی تمام کالز کو ٹیپ کیا جانے لگا، اس امید میں کہ شاید کہیں سے ابو احمد کو ٹریس کیا جا سکے۔ لاکھوں فون کالز مانیٹر کرنے اور 3 سال کا انتظار کرنے کے بعد جون 2010 میں ان کو ایک فون کال پر آخر کار شک ہوا۔ وہ آپس میں عربک اور پشتو زبان میں بات کر رہے تھے اور دوران گفتگو پاکستان میں موجود شخص نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ پہلے ہوتا تھا۔
यही वो बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल कोएती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर दोबारा से बंद हो जाता, और ये सिर्फ तभी ऑन होता जब ये पेशावर जाता था। इन सारी हरकतों से इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन हो गया कि यही अबू अहमद अल कोएती है। लिहाजा अब ग्राउंड लेवल पे इसकी जासूसी शुरू कर दी गई। इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को ये काम सौंपा गया। पहले उसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया और उसका पीछा करना शुरू किया। कई घंटों की ड्राइव के बाद अबू अहमद अपने घर में चला गया। CIA को अबू अहमद के घर का मालूम पड़ चुका था, लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। वो चुपके से उस पर नजर रखने लगे, क्योंकि वो अबू अहमद ही था जो CIA को उसामा बिन लादेन के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां बिन लादेन हो सकता है। तभी CIA को शक हुआ कि शायद बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ ही रहता है। बेशक अभी तक अमेरिका को 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन जिस शख्स को वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे वो शायद यहीं पर था। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर में रेड करने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरफील्ड से टेक ऑफ हुए और एबटाबाद में बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। ये मिशन अपने तौर पे काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक तो अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था, और दूसरा ये कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से काफी करीब था। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी वो पाकिस्तानी रेडार्स पर शो नहीं होंगे। ये ऑपरेशन 40 मिनटों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सील्स ने पहले 15 मिनटों में ही उसामा बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे ढूंढ कर मार दिया। बाकी वक्त उनको बिन लादेन के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनटों के बाद वो कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पहले उस हेली को डिस्ट्रॉय किया गया और उसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सबको एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। US ऑफिशियल्स के मुताबिक उसामा बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सऊदी अरब की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया।